AS dan Eropa jatuhkan sanksi baru demi halangi hilirisasi Indonesia. Begini respon Jokowi. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh EU, ya silakan, nggak apa-apa. Ini kalau kita kok dari bumi negara kita kok, silakan. Memang kemarin waktu di G20 banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Loh, saya sampaikan loh, kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, nggak apa-apa kok. Kita terbuka. Tapi bikin di sini, invest di sini. Sahabat Bagi Media, AS dan Uni Eropa kompak jatuhkan sanksi baru untuk tekan hilirisasi Indonesia. Negara-negara barat pada hari Senin lalu telah memastikan pengenaan tarif impor atas berbagai produk hilirisasi dari Indonesia untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan. Salah satunya adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa yang memberikan pukulan terbaru bagi produsen minyak kelapa sawit mentah CPO Indonesia dan pertambangan Indonesia. Setelah sebelumnya, Uni Eropa memutuskan minyak nabati ini akan dihapus dari daftar bahan bakar terbarukan. Di sisi Uni Eropa sendiri menerapkan tarif impor sebesar 8 hingga 18% atas produk biodiesel Indonesia. Angka ini sama dengan tarif sementara yang mereka usulkan pada Agustus lalu. Komisi Eropa memperkirakan pasar biodiesel Uni Eropa mencapai 9 miliar euro atau sekitar 10 miliar per tahun dengan impor dari Indonesia sebesar 400 juta euro. Menurut Komisi Eropa yang membidangi perdagangan, produsen biodiesel Indonesia menjual dengan harga yang terlalu murah, yang tidak adil untuk pasar dalam negeri mereka. Uni Eropa dan China adalah pasar terbesar Indonesia untuk ekspor biodiesel. Pemerintah Indonesia telah mengancam mengenakan tarif atas impor produk susu Uni Eropa sebagai aksi balas. Uni Eropa pun mengatakan pada Maret tahun 2023, perkebunan kelapa sawit Indonesia berkontribusi besar terhadap deforestasi atau kerusakan lingkungan. CPO seharusnya tidak lagi digunakan sebagai bahan bakar terbarukan. Dengan perbuatan jahat Uni Eropa, Amerika Serikat, AS rupanya juga tidak bersikap adil terhadap Indonesia, khususnya dalam hal pemberian subsidi hijau bagi mineral penting asal Indonesia, yakni nikel. Dari informasi yang telah beredar melalui Undang-Undang Inflation Reduction Rate (IRA), AS diketahui bakal memberikan kredit pajak yang sangat besar atas pembelian mobil listrik. Namun, insentif ini tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya, Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan juga didominasi perusahaan China dalam industri hilirisasi nikel di tanah air. Ambisi pemerintah untuk mewujudkan hilirisasi industri di dalam negeri rupanya tidak berjalan dengan sangat mulus. Padahal, ilustrasi sendiri merupakan agenda besar bagi bangsa Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk bisa menjadi negara maju. Staf khusus dan juru bicara Kementerian Investasi BKPM Tina Talisa mengatakan, di tengah Indonesia yang sedang berusaha mati-matian untuk menjadi negara industri, banyak pihak yang berupaya untuk menggagalkan proyek agar tidak berjalan. Namun demikian, prosesnya memang penuh ujian dan tidak mudah. Sebelumnya, sebagai gambaran,
pada saat menyusun kesepakatan kata hilirisasi ditolak oleh DPR 2 hari sebelum pertemuan tingkat menteri yang disepakati yang valid. Menurut Presiden Joko Widodo, hilirisasi sangatlah penting. Pasalnya, ilustrasi sebagai upaya Indonesia untuk menuju negara maju. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama semua pihak agar cita-cita menjadi negara maju bisa terrealisasi. Kita harus sama-sama bergerak. Ini adalah sebuah jalan agar kita menjadi negara maju. Tentu dengan tantangan, tentu dengan problematika. Percayalah, yang ditarikan bukan cara pendek, kata Presiden tercinta Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good
good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.